Good morning. Buen día. The Lord bless us today with His Word. Señor os bendiga con su palabra en esta mañana. Would like to title our sermon this morning, our talk, our discourse, God Journey. Nos gustaría titular nuestro servicio hoy la jornada con Dios. God Journey. Kind of hard to translate into Spanish, isn't it? Because it's not even English, correct English. But what does it mean, God Journey? ¿Qué significa esta jornada con Dios? Well, it means that journey we take with God to God. Esa jornada que tomamos con Dios a Dios. And as they just sang, take my heart and make it yours. Y como ellos han dicho, toma mi corazón y hazlo tuyo. And that's this journey, how God does that. Y esta jornada, cómo Dios hace esto. And we will read our scripture reading this morning Leeremos nuestro texto en esta mañana. from 1 Thessalonians 5, verse 23. De 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. It says, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. So then the text says that we are made up of three different parts. Así que el texto nos dice que nosotros somos compuestos de tres partes diferentes: Spirit, el espíritu, soul, el alma and body. y el cuerpo. Well, what do these things mean in simple terms? Ahora, ¿qué significan estas cosas en términos Well, simples? I think we all understand body. Creo que todos comprendemos el cuerpo. Our body is what we see. Nuestro cuerpo es lo que vemos. I see you, you see me. Te veo a ti y tú me ves a mí. I have this house. Tengo esta casa, I have this house that I live in. tengo esta casa en la cual yo vivo. Now, we could say that I am soul. Ahora podemos decir yo soy alma. It has to do with our mind, our talents, Tiene que ver con nuestras mentes, nuestros talentos, and it has to do with who we are. y tiene que ver con lo que nosotros somos. There was a time when I was very ashamed to even be in public. Hubo un tiempo por el cual yo hasta sentía vergüenza hasta salir en público. I had been in a very difficult or terrible automobile accident, and my face was all deformed. Había estado en un accidente y mi cara quedó completamente deformada. The muscles in my back of my left eye were torn and broken, and I couldn't even see straight. I saw two different images. Los músculos de mi ojo izquierdo estaban completamente rasgados, así que tenía problemas al ver las cosas delante de mí porque veía dos cosas a la misma vez. I wore a patch over my left eye. Tenía que poner algo para una gasa para cubrir mi ojo izquierdo. I hate to say this, but my own family didn't like looking at me. No me gusta decir esto, pero ni mi familia le gustaba mirarme. In fact, I was so bad that I lived alone in the woods in a lonely house, Estaba all by myself. tan mal que viví solo en el bosque, en una casita, solo. Because I felt like I was being, everybody looked at me when I went by. I was a strange monster. Porque sentía que todos se quedaban mirándome cuando les pasaba por el lado. Me sentía como un monstruo raro. But one day I woke up Pero un día desperté and I realized it didn't matter what I looked like. y me di cuenta que no importaba cómo me veía. What was important was who I was, Lo único importante era quién yo era en realidad. who I was on the inside. Quién era por dentro. And therefore, from that day forward, I determined that it didn't matter what other people saw of my house. Y en ese día en adelante conocí que no importaba cómo las personas pensaban o me veían de acuerdo a la casa And que veían how they reacted to that. y cómo reaccionaban a esto. What I knew was that I was going to
be who I was on the inside, Lo que yo sabía era que yo tenía que ser la persona que era interiormente. and if people wanted to react to the outside, that was their problem. Y que si las personas querían reaccionar a lo externo, eso era su problema. Because I couldn't do very much about that. Porque yo no podía hacer nada sobre esto. And I was going to treat other people the same. E iba a tratar a otras personas por mi propia cuenta igual. So it didn't matter who they were or what they were looking like. I had to relate to them as to who they were. No importaban cómo yo me veía, sino que tenía que reaccionar o relatarles a ellos quién yo era en realidad. So we have this house called the body. Así que tenemos esta casa que se llama el cuerpo. We need to take care of it. Tenemos que cuidarlo. We shouldn't abuse it. No debemos abusarle. We shouldn't overfeed it or underfeed it. No debemos darle demasiado de comer ni muy poco. But other than that, we can't do too much about our genetic inheritance. Pero aparte de eso, no podemos hacer muchas cosas sobre nuestra herencia genética. And sometimes we have accidents which also deface us. Y hay muchas veces que tenemos accidentes que nos cambian. We could talk a lot about people who've lost part of their bodies and still function. Podemos hablar mucho de personas que han perdido partes de sus cuerpos y todavía pueden funcionar And correctamente. those who have even been born without legs and arms still function. Y esas personas que han nacido sin brazos, sin piernas, pueden funcionar normalmente. I remember a story of one young lady who was born without arms. Recuerdo la historia de una joven que nació sin brazos, She didn't let that stop her. pero no dejó que eso le detuviera. She even soloed an airplane. Sí, what? She drove a car and she also got a pilot's license to fly an airplane. Thought I heard you wrong. You thought you heard me wrong, right? Ella podía No. manejar un carro y también obtuvo una licencia de piloto. Yeah, she didn't let her limitation limit her. No dejó que sus limitaciones le limitasen. And so we have this body. It's certainly limited in some respects. Así que tenemos este cuerpo que está, podemos decir, limitado a cierto But that's not the aspecto. important thing. Who we are Pero is eso what's no important. es lo importante, sino quiénes somos. And besides the mind, the body, which I believe is pretty much summarized in the word soul, Aparte de la mente, que de acuerdo a mi entendimiento podemos encontrar en la palabra alma, the character actually. el carácter, por sí. But behind the character there is something called spirit. Pero detrás de ese carácter encontramos algo que se llama espíritu. It has to do with the motives. It has to do with the real inner self. Tiene que ver con los motivos, tiene que ver con quienes somos interiormente. So the soul is actually the house of the spirit. Así que el alma es aquella casa del espíritu And the body is the house of the soul. y el cuerpo es aquella casa del alma. But there is something else that belongs to us. Pero hay algo más que nos pertenece a nosotros. It tells us in John chapter 2 Nos dicen en Juan capítulo 2 that Jesus grew que Jesús creció in, wait a minute, I'm missing my verse. It's in Luke chapter 2. en San Lucas capítulo 2. Dice aquí Well, okay, one more page. That Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. que Jesús, dice aquí, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. So we have here 4 different aspects. Así que tenemos aquí 4 aspectos diferentes. And perhaps they're related to the 3 we just read. Y quizás están relacionados con los 3 que hemos leído ya. So he grew in wisdom. What is that? Así que creció en sabiduría. ¿Qué es esto? That would be the mind, Sería la right? mente, ¿verdad? And it says in stature, that would be the Y body. en estatura, eso es el cuerpo. And in favor with God, Y en gracia para con Dios, the spirit, el espíritu. and with man. Y los hombres. Now we have another element. Ahora tenemos otro elemento más. And that element is the social element. Y ese es el elemento social. So then we could say not just 3 elements we're dealing with, Así que podemos decir que no solamente hablaremos de 3 elementos, but 4 elements. sino de 4. The physical, El físico, the mental,
mental, the spiritual, espiritual and the social. y el social. So there are 4 elements that we're dealing with. Así que tenemos 4 elementos. And when we think about who we are, Y cuando pensamos en quiénes somos, different people have different abilities in different areas. diferentes personas tienen diferentes habilidades en diferentes áreas. And so all of us have certain limitations Así que nosotros todos tenemos ciertas limitaciones and certain also abilities. y ciertas habilidades. Now, if we go to John chapter 2 in the last verse, Si vamos a Juan capítulo 2 y el último versículo, we read that Jesus was about to meet Nicodemus. leemos que Jesús se encontraría con Nicodemo. It tells us in verse 51 of 24 also, but Jesus did not commit himself unto them because he knew all men, and need not that any should testify of man, for he knew what was in man. Versículos 24 y 25 nos dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. And so God knows what's in us. Así que Dios conoce lo que está en nosotros, He knows where we are lacking. conoce dónde nos falta. You know, some of us are lacking in certain physical things, and we can actually improve those with exercise, diet, and so forth. Algunos de nosotros nos falta en el área física y podemos ayudarnos a arreglar esa área haciendo ejercicios, alimentándonos mejor. Some of us actually are lacking in our mental understanding of things, Pero a algunos de nosotros nos falta el entendimiento mental and God can help us improve our mental perceptions through the Word and His Spirit. y Dios nos puede ayudar a mejorar nuestra percepción mental por medio de su palabra y del Espíritu. And some of us actually need a spiritual experience. Y algunos de nosotros necesitamos una experiencia espiritual. We haven't been born again, No hemos nacido de nuevo, not completely. no completamente. And some of us also have deficiencies in our social graces. Y algunos de nosotros tenemos deficiencias en el área social. We've maybe lacked in something in our upbringing or something else, but we are short in that area in our lives. That's our weak spot. Quizás es algo que nos ha faltado a nuestro crecimiento, pero nos falta algo en esa área socialmente. I'd like to just briefly look at how Jesus dealt with different individuals who were imbalanced in their lives. Me gustaría mirar cómo Jesús trataba o lidiaba con las personas que tenían una falta de balance o de equilibrio en sus vidas. And I want to quote from W.W. Prescott, Y quiero citar de W.W. Prescott, who presented a sermon in 1895 about the divine human family. quien presentó un sermón en 1895 sobre la familia divina humana. You'll find it in the General Conference Bulletin of that year. Lo encontrarán en el boletín de la Conferencia General de ese año. And it's number 4 in the series of 6. Y es el número 4 en una serie de 6. So, except you be born again, Si no nacéis de nuevo, you cannot see the kingdom of God. no podréis ver el reino de Dios. And he goes on to say that sin entered and that well-balanced mind was thrown out of balance, speaking of Adam and Eve. Y sigue diciendo que entró el pecado y aquella mente equilibrada fue quitada de equilibrio, refiriéndose a Adán y a Eva. Yeah, and every person who commits sin has an unbalanced mind. Y cada persona que comete pecado tiene una mente desequilibrada. And I suppose on that basis, we may say that all are more or less insane. Y supongo que basado en esto podemos decir de una manera u otra que estamos locos. It's simply a matter of degree. Es en ciertos grados. Are you insane? ¿Estás loco? I don't think so. I'd like to think not. You know, one way you can tell a person is not insane Una manera en que puedes decir o saber si alguien está loco
that they admit that they are a little crazy. es que lo admiten que están un poco mal. If you ask an insane person if he's insane, Ahora, si le preguntas a una persona loca si está loca, he said, not me, it's everybody else. dicen, no, no soy yo, son todos los otros. So he goes on to say, Sigue diciendo él, the mind of itself is no more able to put itself back into balance than a wheel that is out of balance is able to put itself back into balance. la mente por sí misma no está capacitada a ponerse o colocarse en sí misma en equilibrio, igualmente como una llanta está fuera de balance y no puede colocarse otra vez en aquel equilibrio, aquel balance. There must be a power outside of ourselves to put it back into balance. Tiene que haber un poder fuera de nosotros que nos coloque otra vez en ese equilibrio. It's the same way with the human mind. Y de esa misma manera es con la mente humana. It's been thrown out of balance by sin, Ha sido colocada fuera de equilibrio por medio del pecado. and it is utterly unable to put itself back into Y balance. ciertamente no está en la capacidad para colocarse otra vez en ese equilibrio. But that mind must be balanced. Pero esa mente debe estar equilibrada. That injury that has or was done must be remedied. Ese daño que se ha tomado a cabo tiene que ser curado. And the way back to perfection is by the same road by which we lost perfection, and we lost it through the mind. La única manera de perfeccionar es por el mismo camino por cual perdimos, y eso lo obtendremos por medio de la mente. So he's speaking very clearly that we are all a little out of balance. Así que él nos habla aquí claramente que todos estamos fuera de equilibrio. He quotes Dr. Young, Él cita al Dr. Young, who actually was using his own, Dr. Young's translation in Genesis 3:13. Que está usando la traducción del Dr. Young de Génesis 3, versículo And he 13. translated it, the serpent hath caused me to forget, and I did eat. Y lo ha traducido que dice, la serpiente me ha causado olvidar y comí. So sin then is by forgetting the commands of God. Así que el pecado viene por medio de olvidar los mandamientos de Dios. Not simply admitted that, let me read the sentence. Now that one act of the mind, when it consented to sin by forgetting the commands of God, did not simply admit that sin, but through that mind and all minds that have descended from that mind out of balance. Sorry about that. You want It's okay. me to translate it into English? Very simply. It says, all we who have been descended from Eve are out of balance. Básicamente lo que dice que todos ustedes que han descendido de Eva están fuera de equilibrio. Yeah, that's easier to translate, right? So what Prescott is saying is that we've all come into this world and we need some fixing. Lo que Prescott nos dice aquí que todos necesitamos cambiar, un cambio. Sister White says something similar in a Review and Herald of 1901. La hermana White nos dice algo similar de Review and Herald del 1901. She said, Satan prevailed on Adam to sin. Dice, Satanás prevaleció sobre Adán para que pecase, Thus, at the very source, human nature was corrupted. pero en la fuente primordialmente la naturaleza humana estaba corrompida. So, anyway, it goes on to say, every sin committed awakens the echoes of that original sin. Sigue diciendo que cada pecado cometido despierta los ecos del pecado original. So now, let's look at just briefly at how Jesus dealt with these four different problems. Ahora vamos a ver brevemente cómo Jesús lidió con esos 4 problemas. We're only going to mention a little bit of the stories, Solamente mencionaremos un poco de las but I'm historias, trusting that you know these stories. pero yo sé o conozco The que ustedes first one we'll saben look esa at, sorry. historia. The first one we'll look at is Nicodemus himself. La primera que miraremos es de Nicodemo. Now, where was Nicodemus's deficiency? Ahora, ¿dónde se encontraba la deficiencia de Nicodemo?
Well, he seems to have been physically fit. He even came to see Jesus at night and must have walked up the stairs to the upper room, up the what we would call the parapet above the house. So he was pretty physically fit. Podemos decir que físicamente él estaba bien de salud porque tenía que haber caminado todo ese camino hasta llegar ahí y llegó hasta el aposento alto. And he was very socially adept as a person. Y socialmente estaba bien adaptado como persona. He's said to be the third richest man in Jerusalem. Se conocía como el tercer hombre más rico en Jerusalén. So he seemed to have been able to move among all different kinds of classes of people. Así que pues, tenía la posibilidad de moverse, socializar con diferentes tipos de personas. And the way he approached Jesus was a very politically correct way, we would say today. Y la forma en que se acercó a Jesús podemos decir hoy que fue una manera políticamente adecuada. He did have a great knowledge. Sí tenía gran conocimiento. After all, he was on the Sanhedrin. Era parte del Sanedrín. And he had something in his heart that told him that this man was very special, that is Jesus. Pero tenía algo en su corazón que le dijo, este hombre es muy especial, refiriéndose a Jesús. But he lacked something. Pero le faltaba algo. And Jesus put his finger right on the spot. Y Jesús encontró el punto exacto. And he sought to lead this man who lacked this to find out and to recover what he lacked. Y quiso llevar a este hombre para que reconociera lo que le faltaba y que pudiera recuperar eso que le faltaba. And what was it he lacked? Ahora, ¿qué era esto que le faltaba? What did Jesus tell him? ¿Qué le dijo Jesús? You are unbalanced. Tú estás desequilibrado. You have something that you're lacking. Tienes algo que te falta. You need to be born again. Tienes que nacer de nuevo. You need to see things spiritually, Nicodemus. Tienes que ver las cosas espiritualmente, Nicodemo. So how did Jesus help Nicodemus see and solve his spiritual lack? Ahora, ¿cómo Jesús llegó a ayudar a Nicodemo para que pudiera ver la falta que él tenía? Well, he planted in him a certain thought. Ahora implantó en él un pensamiento. And that thought, as we look at his experience with Nicodemus, was that he needed to look at things from a different point of view. Y lo que sabemos es que él le dijo que tenía que mirar las cosas de otro punto de vista. And it's in this discourse that we see the most famous Bible verse, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, etc. Y es en este discurso que encontramos un versículo bien conocido por de tal manera amó Dios al mundo, etc. He that believeth on him Aquel que creyera en él is not condemned. no está condenado. And those words, Y esas palabras, that thought, that discourse what Jesus had with Nicodemus esas palabras, ese pensamiento, ese discurso que tuvo Jesús con Nicodemo was like seed planted in that rich soil. fue como una semilla sembrada en esa tierra fértil. And when Jesus was crucified, Nicodemus was there. Y cuando Jesús fue crucificado, Nicodemo estaba ahí. And when the early church was suffering because of its acceptance of the message, Nicodemus was there to help the early Y church. cuando la iglesia primitiva sufría la aceptación del mensaje, Nicodemo estaba ahí para ayudar. When it says in Acts they had all things common, you need to think of Nicodemus as being one of those people. Cuando nos dice en Hechos, teníamos, When it says they had all things common, cuando dice que tenían todas cosas comunes, Nicodemus was one of those people. Nicodemo era uno de esas personas. He was there to help the early church. Él estaba ahí para ayudar a la iglesia primitiva. He didn't think that what he had belonged to him. Creía que lo que él tenía no le pertenecía a él. And when he was converted, he was a free will giver to the needs of the church of his time. Cuando se convirtió era un dador libremente a las necesidades de la iglesia de su tiempo. As Christ made himself poor that we might be made rich, Tal como Jesús se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos. Nicodemus did not hold back his riches for the church in its early poverty. Nicodemo no apartó las riquezas de la iglesia en su pobreza. So what was Nicodemus lacking? Ahora, ¿qué le faltaba a Nicodemo? A spiritual insight, a spiritual birth. Un nacimiento espiritual. And Jesus sent him on a journey
by which he could make that experience and truly be converted. Y Jesús nos mandó por una jornada por la cual él tenía que hacer esa experiencia y cambiar. It took years, Tomó años, but it happened. pero ocurrió. Now we're going to look at the next chapter. Ahora miraremos al siguiente capítulo. We're going to look at the woman at the well, Samaria. En Samaria miraremos a la mujer samaritana. You know the story. Conocen la historia. But here was a woman who was also very physically fit. Aquí encontramos una mujer que sabemos que estaba físicamente bien, saludable. After all, she could carry one of those jars outside of the city, Siendo que podía llevar una jarra de esas fuera de la ciudad. and they weren't light themselves, those Y jars. no eran livianas. She quiero could decir. carry it down in the well and fill it up with water and carry it back to Samaria. Podía llevarla hasta el pozo, obtener el agua y llevarla otra vez a Samaria. And that was not a short journey. Y no era un viaje corto, It was more than a half a mile. era más de media milla. And she was carrying more than 50 pounds when she got home. Y llevaba con sí más de 50 libras cuando llegó a casa. Certainly, she was physically fit. Ciertamente estaba bien físicamente. Now, she also had a certain amount of knowledge, it seems. Ahora, de acuerdo a lo que vemos, parece que tenía cierto conocimiento. And she was aware of also the political and religious arguments of her day. She seemed to be up on things. Y conocía los argumentos religiosos y políticos de su tiempo. She was even seeking very much to know who the Messiah was. Y parece que buscaba saber quién era aquel Mesías. And I find it very interesting that Jesus admits to her that he was the Messiah. Y encuentro esto muy interesante, que Jesús le admitió a ella que él era el Mesías, Before anyone else. antes que a cualquier otra persona. So mentally she was pretty sharp. Así que mentalmente tenía conocimiento. Socially, Socialmente she had a problem. tenía un problema. A big problem. Un problema muy grande. I see that she could have gone to the local water source, but she didn't want to do that. Puedo ver que ella podía haber ido a aquella fuente local de agua, pero no quería hacer esto. She thought, I'm not going to stand around here and let everybody talk about me. I'm going out to the well on the outside. Ella pensó, no voy a quedarme aquí y dejar que todos hablen de mí. Saldré de aquí e iré al pozo fuera de mi lugar. Besides, when I get home, I can have water from Jacob's well. Bueno, y cuando llegue a casa podré tener agua, aparte de esto, de el pozo de Jacob. You guys can have that water in town. I've got better water. Ustedes pueden quedarse con esa agua ahí de nuestro lugar, pero yo tengo agua mejor. So here was a woman who had, we know from her experience that she was socially deficient. Pero sabemos que aquí hay una mujer, de acuerdo a su experiencia, que estaba deficiente socialmente. She was avoiding contact with those of her own city. Evitaba el contacto con aquellos de su propia ciudad. But when she met Jesus, something happened. Pero cuando conoció a Jesús, algo ocurrió. Something changed inside her. Algo cambió dentro de ella. God not only gave her answers, but he gave her the solution to her deficiency. Dios no solamente le dio una respuesta, sino que le dio la solución a su deficiencia. He didn't tell her to go back to the city and tell everyone No and le- get involved in society. No le dijo que regresara a la ciudad y que le dijera a todos y que se involucrara en su sociedad. But when she met Jesus, Pero cuando conoció a Jesús, when she discovered who he really was, cuando descubrió quién era él en verdad, her social fears and deficiencies vanished, sus miedos y deficiencias sociales desvanecieron and she was healed. y se sanó. She was no longer afraid of the culture and the society of our day. Ya no tenía miedo de su cultura o la sociedad de sus días, She went back to town sino que regresó a and su she ciudad told everybody. y les dijo a todos. She was the best missionary we've seen in the early part of the church. Era la mejor misionera que hemos podido ver al principio de la And iglesia one of the primitiva most successful. y una de las más exitosas. She had been deficient socially, but God changed her, and where she was weak, she became strong. Era deficiente socialmente, pero cuando conoció a Jesús, Dios la cambió y era débil y ahora que era fuerte. We could go on in the book of John also, in chapter 5, Podemos ir también al capítulo 5 de Juan and we can talk about the Bethsaida
experienced by the pool of Bethsaida. Y podemos hablar de la experiencia en Bethsaida. Here was a man who could not walk, and when he met Jesus, he was healed. Aquí encontramos un hombre que no podía caminar y cuando conoció a Jesús fue sanado. He seems to have had some spiritual insight. Parece haber tenido algún tipo de conocimiento espiritual. He seemed to have been mentally adept. Parecía estar adaptado mentalmente. Had some also social graces, Y algunos ciertos puntos sociales. but he was buenos, lacking physically. pero le faltaba físicamente. And Jesus saw him as one who could really have the faith to believe and be healed. Y Jesús lo vio a él como alguien que podía tener la fe para ser sanado. So here was one where Jesus also, when he healed him, gave him something to do, Pero aquí encontramos a alguien que cuando Jesús le sanó, le dio algo para que hiciera. to give evidence of his meeting with Jesus. Que diera evidencia del conocimiento que tenía de Jesús. And what did he tell him to do? ¿Y qué le dijo que hiciera? Take up your bed and walk. Toma tu cama y levántate. And that was part of his healing and also of his witness. Y eso fue parte de su sanación y también de su testimonio. So we see how Jesus has worked with him who was spiritually deficient, Pero vemos como Jesús ha obrado con aquel que estaba deficiente who was espiritualmente, socially deficient, socialmente who was deficiente, physically deficient. físicamente deficiente. And what he did with all of them was to point them in a direction which would be a part of their healing. Y lo que hizo con todos de ellos es llevarlos a un punto que iba a ser parte de su sanación. Now we want to look at some people who had a mental, you might say, a intellectual deficiency. Queremos ver algunas personas quienes tenían, podemos decir, deficiencia intelectual. I don't want to say mental because No we puedo think decir of mental, insane when we say that. porque cuando decimos eso parece que pensamos en locura. Although we just read from Prescott, we're all a little bit crazy. Pero ya hemos leído de Prescott que todos estamos un poco But let's analyze the story equilibrio. in Luke 24 now. Pero analicemos la historia en Lucas capítulo 24. And this is the story on the road to Emmaus. Y ahora esa es la historia que encontramos del camino a Emaús. Obviously, these people were physically fit. Obviamente estas personas estaban bien físicamente. They're walking 7 miles to Caminaban Emmaus. 7 millas a Emaús. And they're walking, I believe, directly west of Jerusalem. Y tengo por entendido que caminaban exactamente al oeste de Jerusalén. And they are really confused. Y estaban muy confundidos. They are really perplexed mentally. Estaban perplejos mentalmente. Now, they seem to be socially adept because they invited Jesus in. Parece que estaban bien socialmente porque invitaron a Jesús. And they seem to have a spiritual mind about them because they're concerned about the things that are going on in Israel in a spiritual Y sense. parecen ser un poco espiritual porque hablan con Jesús o hablan entre sí de lo que estaba ocurriendo espiritualmente. But they're confused in their conclusions and how they're viewing these things. Pero están confundidos en sus conclusiones y cómo pueden mirar las cosas que habían ocurrido. And so we have to say they had a mental problem. Así que tenemos que decir que tenían un problema mental. They had a lot of knowledge. Tenían mucho conocimiento They tried to put everything together, but it just wasn't working. y trataron de colocar todo junto, pero no estaba trabajando. And what was the problem? Why were they having such a difficulty? Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Por qué tenían tanta dificultad? Because they were listening too much to the leaders of their day. Porque estaban escuchando demasiado a los líderes de sus días. Men who were rationalizing the scriptures, Hombres que estaban racionalizando las escrituras. who weren't taking the word as it was written. Quienes no estaban tomando las palabras de Dios tales Were como trying escritas. to read things in it that weren't there. Que estaban tratando de encontrar cosas en ellas que no estaban And ahí. denying the things that are there. Y rechazando las cosas que ya estaban ahí. And because they were not doing their own research and praying themselves probably enough to go to the word themselves, they were confused by what they were hearing from around Y them. porque no estaban buscando por sí mismos, estaban confundidos
por las cosas que escuchaban alrededor. Now, how did Jesus correct their deficiency? Ahora, ¿cómo arregló Jesús la deficiencia de ellos? Well, I don't know what it was, whether it was the setting sun or maybe supernatural, but they didn't recognize him. Ahora, no sé qué fue, no sé si era el sol o el anochecer o qué, pero no los reconocieron. Did they have dark glasses back then? I don't know. I don't think so. No pienso que tenían gafas en ese entonces. So as they were walking home with the setting sun, it might be difficult, to recognize somebody who was right beside you. Así que quizás era un poco difícil ellos reconocer a alguien que estaba caminando al lado de ellos por el oscurecer. It's very interesting that it's in the evening. Es muy interesante que And es we know una it must have anochecer. been, excuse me, I'm sorry. It must have been at least maybe 2 hours before sunset that they were walking home. Y tiene que ser casi 2 horas antes de la puesta del sol que estaban caminando. Well, we know that in the morning, very early, Mary saw Jesus. Pero sabemos que en la mañana muy temprano María vio a Jesús. Jesus says, don't touch me. I haven't yet ascended to my Father. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. So between the encounter with Mary and the encounter on the road to Emmaus, Jesus, we see, went to see the Father. Y entre su encuentro con María y el encuentro con esos hombres en Emaús, Jesús subió a ver a su Padre. And when he got there on the road to Emmaus, Y cuando llegó ahí, al camino de Emaús, why didn't he go to the disciples? ¿por qué no fue a los discípulos? Why didn't he go back to Mary? ¿Por qué no regresó a María? He didn't. No, no lo hizo. He had a journey. He had a purpose. Tenía un propósito. And his purpose was to make sure that his disciples also knew that God could work through others beside themselves. Y su propósito era de que sus discípulos pudieran ver que Dios podía obrar por medio de otros, That no we solamente por ellos. That we should be reminded that we need to be open to the leading of God no matter where it comes from. Que tenemos que recordar que debemos estar abiertos a la guía de Dios, no importa de dónde vengamos. That the disciples didn't have a monopoly on an experience with Jesus. Que los discípulos no tenían un monopolio de los discípulos. And Los we could discípulos. say many other things about that. Y podemos decir muchas cosas más sobre But the esto. purpose of our example is to show how Jesus worked with these two men Pero el propósito de nuestro ejemplo es para enseñar cómo Jesús obró con esos hombres to help them in their understanding of the real message of that time. para ayudarles en su conocimiento del mensaje verdadero de ese tiempo, So they could put all the pieces together in their present true situation. para que pudieran colocar todo junto en su situación And how did presente. he begin? ¿Y cómo comenzó él? He says, what's going on? Él dijo, ¿qué pasa? They say, don't you know? Dijeron ellos, ¿no Are you a sabes? stranger here? Don't know what's happening? ¿Eres extranjero aquí que no sabes lo que está pasando? This is what things? ¿Qué cosas? Of course, we can say for sure he knew what was going on. Pero podemos decir ciertamente que él sabía lo que estaba pasando. But he was leading them to open up and to empty. We call it venting. Le estaba llevando a ellos para que se abrieran y que comenzaran a hablar. And as they vented, as they opened up and revealed what was inside, how they were thinking and what they were Y thinking, al abrirse y decirle a él lo que pensaban, por qué lo estaban pensando y he cómo, worked all the way back to their prime assumptions él regresó a sus asunciones primordiales and asked them key questions. y les hizo preguntas importantes. And he pointed to the scriptures. Y los llevó a las escrituras. You know, when they invited him in ¿Saben? Cuando ellos le invitaron and he raised his hands to bless the bread and they recognized him, y levantó sus manos para bendecir el pan y lo reconocieron, he disappeared. se desapareció. And when they got back to Jerusalem, Y cuando regresaron a Jerusalén, they said, did not our hearts burn in us while we were on the way? ¿acaso no sentíamos calor en nuestro corazón cuando caminábamos? So how did Jesus solve their problem? Ahora, ¿cómo Jesús solucionó sus problemas? In the way that he talked with them and dealt with them. En la manera en cual él hablaba con ellos. And then what did they do? Naturally, ¿Y qué hicieron ellos naturalmente? they couldn't wait to get back to Jerusalem. Estaban tan ansiosos al llegar a And to Jerusalén share how God had healed them. y de compartir cómo Dios les había curado.
and all the way back to Jerusalem, y por todo el camino a Jerusalén. what time of day was it? ¿Qué día, qué tiempo del día era? ¿Qué It hora was del día nighttime. Era la noche. But what did they have to light their feet? Pero, ¿qué tenían para alumbrar su camino? It was a rising moon. Era la luna. That night was a full moon. Esa noche había luna llena. Well, they had the sun facing them as they went home. Al tener el sol que les guiaba al ir a su hogar, The road from Jerusalem to Emmaus is almost directly west, el camino de Jerusalén a Emmaús está prácticamente al oeste. but the road to Emmaus to Jerusalem is almost directly east. Pero el camino de Emmaús a Jerusalén está directamente al este. And God had arranged this for 4,000 years. Y Dios había arreglado todo esto en 4,000 años. He had arranged the light for them. Él había arreglado la luz para ellos. He had orchestrated the meeting with them. Había orquestado la reunión con ellos. He had prepared everything for them. Había preparado todo para ellos. That their understanding could be hidden for a while. Para que su entendimiento podía estar escondido por un But tiempo. when the light came, Pero que cuando llegara esa luz, God had orchestrated everything that they could go back to Jerusalem and tell the disciples what they had learned. Dios había orquestado todo para que cuando recibieran esa verdad pudieran regresar a decirle a los discípulos lo que habían experimentado. And responding to the revelation of God Y respondiendo a la revelación de Dios was the experience of their lives. fue la experiencia de sus vidas. For Nicodemus, Para Nicodemo, for the woman at the well, para la mujer en el pozo, for the man by the side of the pool of Bethesda, para el hombre al lado de aquellas aguas de Bethesda, for Cleopas and his friend on the way back to Jerusalem. Cleopas y su amigo al camino a Jerusalén. They're sharing their encounter with God Estaban compartiendo su encuentro con was Dios. part of the healing that God intended they should have. Y esto era parte de aquella sanación que Dios entendía que ellos deberían de tener. May the Lord grant us also Que el Señor nos dé esto a nosotros también. a return to the first love, Un regreso a ese primero amor. to realize that we're all a little out of balance, Que nos demos cuenta que todos estamos desequilibrados. but God has provided the remedy Pero que Dios tiene la cura in Jesus Christ. en Jesucristo. And whether we're deficient in whatever area, Siendo que seamos eficientes en cualquier área, Jesus knows how to deal with that. Jesús sabe cómo solucionar esto. And he brings circumstances, situations, and people into our lives. Trae circunstancias, situaciones y personas a nuestras vidas. And if we will accept these things by faith, Y si aceptamos esas cosas por medio de la with an fe, eye fixed to his glory, con nuestra vista puesta en su gloria, we will be healed. seremos sanados. And only then Y solamente entonces can we properly represent him to the world. podemos apropiadamente enseñarle a Él, representarle a Él al mundo. And God is calling us. Y Dios nos llama, He's asking us, nos pide, you are my witnesses. son mis testigos, May we witness to who he truly is. que atestiguemos de quién Él es en realidad. God give us this experience Que Dios nos dé esta experiencia and this power. y este poder. Amen. Amén.